संकोचय कोटि निवेदन जणाई परवर्ती अध्याय को हम जाउचे हमर आज आमे अति सुंदर भाव दी जन वक्ता को पाइचु भला वक्ता दी जन प्रथम अछंती प्रारंभ रे शेषदेव सामंतराय ठाकुर पुत पवित्र पांजाधारी जाजक कर्मी भुवनेश्वर रु दादा को अनुरोध करुच्ची से तांकर वक्तव्य रखिबे। शेषदेव सामंतराय दादा दादा जय गुरु। जय गुरु आज्ञा। जय गुरु दादा आज्ञा कहंतु। वॉइस क्लियर अछि तो? आज्ञा क्लियर अछि। हाँ कहंतु शेष भाई कहंतु। प्रणर श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा पूज्यपाद बाबाईदांक आतुर चरण कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सांध्य सत्संग वरेण्य परिचालक उपस्थित पूज्य ऋतिक मंडली ठाकुर पुत पांजाधारी कर्मी भाई माने गुरु भाई माने माँ छोट पिला साधु सज्जन मंडली समस्त को हार्दिक यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आज परम दयालंकर एही जन्म मासरे भाद्र मासर भाद्र परिक्रमार आनुकूल्य रे आमे समस्ते आज ये भर्चुआली सत्संग एकत्रित होइछे। विशेष भाव रे 6टी सत्संग विहार मिलित आनुकूल्य रे सत्संग विहार सुवर्णपुर बौद्ध रेढ़ाखोल पुराना कटक डुंगुरीपाली और कंटामाल यही समस्त भाई एवं माँ मानकर प्रचेष्टा फल आज ये शुभ मासरे परम दयालंकर जन्म मासरे भाद्र परिक्रमार अव्यवहित आम समस्त एकत्रित होइछे। आउ जो भाई माने 11 जन भाई आज भोग निवेदन करिसंती पूर्वर विजय भाई ताहा आमको सूचित करिसंती। परम दयालंक पाखे निवेदन जनाए से समस्त भाई आहुरी भाव रे प्रिय परम को जीवन रे धरी तांकर जीवन को कुसुमित करी तोलंतु। प्रतिटी अवस्था भितरे तांकर वास्तव इच्छा को परिपूर्ण रे से माने व्रती ही उठंतु। तांकु नहीं तांकर जीवन को मशगुल करी तोलंतु। से ही तांकर एकमात्र काम ही उठंतु। से ही तांकर जीवन सर्वस्व ही उठंतु। समस्त परिस्थिति भितरे प्रिय परम को नहीं चलिबार आवेग प्रिय परम को नहीं तांकरी कर्म मुखर जीवन भितरे तांकर समस्त जीवन को कालातिपात करंतु। प्रतिटी अवस्था भितरे प्रिय परमंकर वास्तव इच्छा को परिपूर्ण रे से माने व्रती ही उठंतु। जीवन प्रतिटी छत्रे छत्रे प्रिय परम को नहीं आनंद रे से माने डगमग ही रुहंतु। से तांकर परिवार परिवेश सुदीर्घ सुस्वास्थ्य निरामय जीवन सर्वोपरि एई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रे उपस्थित होइथिबा समस्त साधु सज्जन मंडलींकर सार्विक मंगल दयालंकर पद प्रांतर निवेदन जनाए। आपण माने एई जे समस्त उपस्थित अछंती समस्ते जने जने गुणी प्राज्ञ विज्ञ भक्त समस्तंक भितरे से प्रिय परमंक प्रति अगाध भल पाइबार प्रतिस्वरूप आम एकत्रित होइछे। आपण मानक निकटरे मु जे प्रिय परमंकर किछि से भली कथा कहिबी जहा आपणकर अंतर को आमोदित करिवो से दृष्टता मध्य मु करिबा को चाहेना। आपण मानक सहित एई जे मिलित हबार गोटे अपूर्व सुजोग सृष्टि हेछि जहा मते प्रफुल्ल मौसा माने किछि दिन तळे फोन करी कहिथिले 24 तारिख रे आपणक सहित मिलित हवा पई एवं काली पुणी विक्रम भाई द्वारा मते रिमाइंड आउथरे करिथिले। जहा भी हो आपण मानक सहित मिलित हेछि सेही साधु संग सहित मिलित हबार सुजोग सृष्टि हेछि ताहा मो पई निश्चित भाव रे सौभाग्यर विषय। आउ एई एक जन्म मास रे आमे समस्ते जेतेबेले समस्त विश्व आज एक भाइरस को नहीं समस्त भाव रे भीतत्रस्त हो उठी। प्रत्येकटी मानव समाज भितरे अजाणतरे हो बा जानतरे हो सते जेपरी प्रतिटी मुहूर्त रे जेतेबेले मृत्यु आसी उंकी मारुछि मृत्यु आज जेतेबेले तांकर काया विस्तार करी प्रत्येकटी मानव समाज को आज भीतत्रस्त करिछि सेतिकी बेले जो माने जीवन रे प्रिय परम को ग्रहण करिछंती जो माने जीवन रे
ସେହି ଜୀବନ ଦିଶାରୀ ଜୀବନର ଜୀବନ ଆଲୋକ ଜୀବନାଗ୍ନି ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସତେ ଯେପରି ଜୀବନକୁ ନେଇ ମସଗୁଲ। ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସକାଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେ ଯେପରି ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଡଗମଗ ହଉଛନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି। ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଆହୁରି ଭାବରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯେତିକି ଭାବରେ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ତୋଳେ, ଜୀବନଟା ତା ନିକଟରେ ସେତିକି ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ ହେଇ ଉଠେ। ଜୀବନଟା ଚାହେଁ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଗମନ କରିଛେ, ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଡଗମଗ ହବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ମତୁଆଲ ରହିବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ ନା। ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଘନ ଘଟା ଆସେ, ଅଭାବ ଆସେ, ବିଷାଦ ଆସେ, ନିର୍ଯାତନା ଆସେ, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଏ। ଏ ସମସ୍ତର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଆନନ୍ଦର ଘନମୂର୍ତ୍ତି ବିଗ୍ରହ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସିନା ଗଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତ କିଛି ସତେ ଯେପରି ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣୁଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦର ଫରୁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆନନ୍ଦର ସମସ୍ତ କିଛି କି ବନ୍ଧା ପଡିଛି, ଯାହାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କଲେ ମଣିଷ ପ୍ରତିଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ, ଯାହାଙ୍କର ଚଳନ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କର କଥା ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ପାଳନ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କର ଯାଜନ ଭିତରେ, ଯାହାଙ୍କର କଥାକୁ ଉପଢୌକନ କରିବା ଭିତରେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନା। ମୁଁ କହିବି ମୋର ଆଲୋକ ଦରକାର, ଆଲୋକ ଦରକାର, ଆଲୋକ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେବି, ବା ରାତ୍ରିରେ ଆଲୋକ ଯୋର ଉତ୍ସ ଯୋଉଠି ବଲ୍ବଟା ଜଳୁଛି ବା ଯୋଉଠି ଲାଇଟଟା ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଲୋକର କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେବି, ତାକୁ ପଛପଟ କରିଦେବି। ଆଲୋକ ଆଲୋକ ଚିତ୍କାର କଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଆଲୋକ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ ଆଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ଚଳଣି ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆଲୋକକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବି। ତଦନୁପାତିକ ଭାବରେ ଜୀବନର ଉତ୍ସ, ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ, ପ୍ରୀତିର ଉତ୍ସ, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଫଳରେ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ପରିପାଳନ ଭିତର ଦେଇ, ଯାହାଙ୍କର ନୀତି ବାକ୍ୟ ପରିପାଳନ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦରେ ଅବଗାହନ କରେ, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ମଣିଷ ଆନନ୍ଦକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚାଦପଦ କରିଦେଇ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ମଣିଷ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ ଚଳନରେ ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଜୀବନରେ ନିରାନନ୍ଦ ଆସେ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ହତାଶ ଆସେ, ଅଭାବ ଆସେ, ନିର୍ଯାତନା ଆସେ, ନିଷ୍ପେଷିତ ହୁଏ। ଆଉ ମଣିଷ ଚିତ୍କାର କରି କହି ଚାଲିଥାଏ, ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଭାବରେ କରି ପାଇଲି କଣ, ଲାଭ ହେଲା ବା କଣ? ଏବେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆନନ୍ଦକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଉପଭୋଗର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଫଲୋ, ଫୁଲଫିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ। ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡେ, ତା ହଉଛି କଣ ନା ମତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯିଏ ଉପଭୋଗ୍ୟ ମୋ ନିକଟରେ, ଯିଏ ଉପଭୋଗ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବି। ମତେ ମୋ ବାପା ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମତେ ମୋ ଗୁରୁ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି, ମୋର ଜୀବନ ଦିନକେ ଆଦର୍ଶ ମତେ ସେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ସେଇ ଉପଭୋଗ୍ୟର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି, ମତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ନିଷ୍ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ନିହିତ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଭିତରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି କର୍ମ ଭିତରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ନିହିତ ରହିଛି, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ, ତାଙ୍କରି ଚଳନ, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଭିତରେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନିହିତ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ନ ମାନି ଚାଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଫଲୋ ନ କରିପାରେ, ତେବେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି କିଭଳି ଭାବରେ? ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ତାଙ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡେ। ଖାଲି କେବଳ ଫଲୋ କଲେ ହୁଏ ନା, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ପରିପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରାଯାଏ ନା, ଏଇ ଯେ ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ମୋର ଆତ୍ମମ୍ଭରିତା ରହିଛି, ମୋର ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅସୂୟା ପରାୟଣତା ରହିଛି, ସେଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଅଷ୍ଟପାଶ ରହିଛି, ସେଇଗୁଡିକ ଫଳରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେଗୁଡିକ ମତେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ।
ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ମତେ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଅଷ୍ଟପାଶକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବନ୍ଧନକୁ ହଟେଇ ଦେଇ କେବଳ ତାଙ୍କରି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ନଚେତ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁ କିଛି ବନ୍ଧନ କେବଳ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ସଂସ୍କାରରେ ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରରେ ମଣିଷ ସଂସ୍କୃତ ହେଲେ ଜୀବନଟା ତା ନିକଟରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଜୀବନ ତଥାକଥ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ପଡେ ନା, ଜୀବନ ତଥାକଥିତ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲେ ନା। ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି, ଦାବାନଳ, ଅସଉଆ, ଅର୍ବାହୟ, ଅନାଚାର, ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ତାକୁ ଆଉ ଭାରି ବସେ ନାହିଁ। ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସୁଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତାହାରି ଭିତରେ ଜୀବନର ସତ ଯେପରି କାହିଁକି କେଜାଣି ସବୁ କିଛି ଭରପୁର ହେଇଥାଏ, ମଣିଷ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା। ଆଉ ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ ଚଳ ନେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଅଷ୍ଟପାଶ ନେଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ, ଅହଙ୍କାର, ଅହମିକା, ଅସୂୟା, ଅପ୍ରୀତି, ଅପ୍ରେମ ତାରି ଭିତରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମଣିଷ କହେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଏ, ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ତାହା କିୟତ୍ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ତା ଜୀବନରେ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ତା ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମାଙ୍କୁ ଅନିଷ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା। ତାଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ଜୀବନଟା ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ମଧୁମୟ ହୁଏ। ନହେଲେ ଜୀବନଟାକୁ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ବୁଝିବ କିଭଳି, ଜାଣିବ କିଭଳି, କଣ କରିବ? ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା, ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା। ମନେ ପଡେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାସ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କେତୋଟି କଥା ତାହାରି ସମ୍ପର୍କିତ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ତାହାରି ସମ୍ପର୍କିତ କେତେ କଥା ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ନା। କାରଣ ଏଇ 3.5 ହାତ ମଣିଷ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମରି ସହିତ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଜଡ଼ିତ ମନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଭାବେ ସେ ତ ସେଇ ମଣିଷ, ଆମେ ତ ସେଇ ମଣିଷ, ଆମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚଲାବୁଲା କରୁଛୁ ସିଏ ତ ଚଲାବୁଲା କରୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣଟା ଫରକ ରହିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁ? ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ ନା, କାରଣ ସେ ଅତି ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଗୁରୁ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଟିଜାତ ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭାବରେ ଆପଣାର କରିଛି, ତାହା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସେଦିନ ମନେ ପଡେ ଠାକୁର ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ହେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଠୁକୁ ହେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ମାୟା ମାଉସୀ କଣ କରୁ, ମାଉସୀ ମା କଣ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଖେଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଶ୍ଵ ସବାର, ଘୋଡା ସବାର କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପିଠି ଉପରେ ବସି ଘୋଡା ସବାର କରୁଛନ୍ତି, ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ପିଲା ନଟଖଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାର କଥା, ତାହା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ତ ରହିଛି ନଟଖଟାମି କରିବାର କଥା। ଠାକୁର ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଦୁଷ୍ଟାମି କି ଦେଖି ସେଦିନ ସେ ମା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ନାଲି ଆଖି କରି ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି କରି ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଣ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡା ସବାର କରି ବସଉଛନ୍ତି। ମା ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ରାଗିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘୋଡା ସବାର କରି ପିଠିରେ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଦେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଓଜନଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏତେ ଭାବରେ ଓଜନଟା ହେଇଗଲା, ମୋ ପିଠି ଆଉ ବୋଝ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲି, ପିଠିଟା କଟକଟ ଡାକ ଦେଲା, ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଭୂମି ପ୍ରଣିପାତ କରି ଠାକୁର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର କହିବାର ବା ଚିହ୍ନିବାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ଠାକୁର ପୂର୍ବବତ ହାଲକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡା ସବାର କରି ସେ ପୁଣି ଚାରିପଟେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। এইଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ, ନିଜ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାଫିକ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିକଟରେ କେବେ କିନ୍ତୁ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଛଳରେ କେତେବେଳେ କୋହୁ କୋହୁ ପାଟିରୁ ବାହାରି ପଡେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁ କଥା ରହିଛି। କେତେବେଳେ କଥା ଛଳେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରକଟକୁ ମାନେ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରକଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ତାହା ବୁଝିପାରେ ନା। ସେ ମା ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଲୁଚା ଛପା ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଲୁଚା ଛପା ଖେଳ ଚାଲିଛି, ଠାକୁର କଣ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଦଉଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ କାନଟା ମୁଡି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାନଟା ମୁଡିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଚେହେରାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହଉଛି, ବଡ ହେଇ 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 ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚା ତାଙ୍କ ତାଠୁ ବଡ ତାଳ ଗଛ ଆକାରର ହେଇଯାଇଛି। ବିକଟାଳ ରୂପ, ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହତବାକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବୁଝିବା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ଦେଖି ମୁଁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି।
फेरी आसला ठाकुर पुणी खिली खिली हस कर हसुंट पुणी लुचाछपा खेल आरंभ हो जाइए केउ बुद्धि दे केउ ज्ञान दे केउ माने बुद्धि दे मनुष्य मापिबा चेष्टा करिवो मापा जाएना केवल भल पाइबा दे विश्वास दे आंतरिकता भर पाइबा दे मनुष्य अनुसरण करने को पड़े जी भाव में मनुष्य अनुसरण करुए से भाव में मनुष्य प्राप्त होता है। आप देखिए बरफटा देखिए बरफर जो खंडटा पानी भितर रही थाए जी भाव में पानी सहित मिलई 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 जाऊए से भाव में से पानी को अनुभव करुए पानीटा को प्राप्त होता है जो पर्यंत बरफ तार अहं भाव से कठिनता रखी से रही था से पर्यंत पानी को अनुभव करें तदनुपातिक भाव में यही व्यक्तिगत जीवन हिसाब से तथाकथित 3.5 हाथ मनुष्य नहीं जो मुझे परम पुरुष क्षर अक्षर अतीत पुरुषोत्तम को जो मनुष्य अनुभव करने को चेष्टा करे से मनुष्य निकट किंतु धरा दियंती नहीं मनुष्य बुझी पारे नहीं जी भाव में संग साहचर्य फल आत्मसमर्पण फल कर्म भितर निजस्व परिपालन भितर परिपोषण भितर मानिबा भितर जी भाव में मनुष्य आत्मसमर्पण करे से भाव में सहित मनुष्य मिशिबार सुजोग सृष्टि करे संग साहचर्य फल धीरे 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 मनुष्य बुझा चेष्टा करे नचे से होती अबांग मानस गोचरम मनुष्यर बुद्धि मनुष्यर चिंता मनुष्यर चेतन बहुर्धरे मनुष्य केबे किंतु चिंता करि परिबा नहीं किंतु दया करी से आम निकट धरा दियंती आमरी मानक भली परिवार परिवेश करी आम निकट लीला खेला करती केवल आम मानकु सही मुक्तिर दिग से आनंदर मार्ग सही विवर्धन दिगरे नहीं जावाई से विवर्तन दिगरे आगे नापाई समस्त लीला खेला करती जो मैंने कथा गुड़ी को परिपालन कर जीवन को सहज सुंदर भाव में परिपालन कर जीवनटा भरपूर हो जाए निकट तथाकथित कौन शिक्षाकर योग्यता आवश्यकता न था निकट कौन धन धन्य आवश्यकता न था निकट कौन तथाकथित पदमर्यादा आवश्यकता न था निकट केवल आवश्यकता है कपटता विहीन निष्कपट हृदय सरल मनटीए जो मन भितर केवल भल पाइबा थी प्रति जो मन भितर कौन कपटता नथिबो जो मन भितर कौन प्रकार आबिलता नथिबो जो मन भितर कौन प्रकार द्वंद्व नथिबो जो मन भितर केवल कौन छंद कपट नथिबो केवल भल पाई चलीथिबो केवल भल पाई चलीथिबो केवल ही नहीं जीवन को अनुभव करिबार आवेग थिबो मो भितर तथागत टंका थाई पारे मो भितर डिग्री डिप्लोमा थाई पारे मो भितर धन धान्य परिपूर्ण होई थाए जेतेबेले मो भितर कपटता पळै आसे मो मन भितर तथाकथित कपटता चली आसे आबिलता चली आसे छंद अहंकार अधैर्य विरक्ति यही गुड़िक चली आसे मनुष्य सहज दियंती नहीं से ठाकुर कहते से कौन करती ना दीनता रूपक मेंढा सिंह खंड विखंड होती जो मनुष्य दीन भाव नहीं विनय भाव नहीं निकट आत्मसमर्पण करने को चेष्टा करे निकट से बहु भाव में धरा दियंती से तो भक्त निकट से समस्त किसी स्वीकार करनी सामान्य भक्त केते तथाकत पिठी चाबुकर प्रहार पड़ जाए तो छाती केते से पदर चिन्ह पड़ जाए केते से रेल गाड़ी चिन्ह माने पिठी रही जाए तो केते बेकरे से गाईर दाग रही जाए कहतु देखी तो प्रत्येक जीव को बंचाई केते को गाईटा घास खाऊ खाऊ चरु चरु पघाटा जोर चापी हो जाए तो से ठाकुर बेकरे से दागटा देखा मिली केते घोड़ार चाबुक प्रहार घोड़ा उपर पिठी पड़ुची तो से ठाकुर पिठी किंतु चाबुक प्रहार देखा जाते भक्तटा भक्त जितेबले कौन तिरस्कार करुचे निकट से चपल मार माड़ा पश्चात पद ही ना परम दयाल श्री श्री ठाकुर भाव में गुण दे आपण निकट वर्णना करी विश्वास करें मोर बुद्धि मोर चिंता मोर वाक्य समस्त से बहु ऊर्ध्वे केवल अनुभव आम कर केवल आम आमर अंतर दे केवल भल पाई कथा गुड़ी को जी भाव में परिपालन करवा जे समस्त नीतिविधि गुड़िक जजन जाजन इष्ट हृदय स्वस्थ सदाचार कथा जो देइछंती अवर्तमान आचार्य देव जो समस्त उक्ति गुड़िक आम आशीर्वाद बाणी आसुची आशीर्वाणी गुड़िक आसुची से गुड़िक मुझे भाव में परिपालन करे मो निकट से जीवंत होती मो निकट से जागृत होती मो जीवन से भाव से आप्त होती मो जीवन से भाव में उक्त होती जहाँफल मुझे अनुभव करें नचेत केवल कथार नुहे नचेत केवल माने कथा भितर दे ज्ञान गारिमा भितर दे मनुष्य अनुभव करें ना मने पड़े मनुष्य बहु भाव में बुझा चेष्टा करे मनुष्य कहूला से अबांग मानस गोचरम किभली भाव में मनुष्य बुझिबो क्यों ज्ञान दे क्यों बुद्धि दे क्यों विवेक दे मनुष्य बुझिबो सहजरे किंतु से धरा दियंती नहीं
तांकु बुझिबाकु हेले केवल दरकार निष्कपट मनटिए सरल हृदयटिए भल पाइबार अंतर्निहित भल पाइबार निश्वास उच्छ्वास भल पाइबा दरकार निकुड़ा चिपुड़ा भल पाइबा नहीं तांकु जब मनीष अपनार करने चेष्टा करे तारि भितर से मनीष निकट धरा दियंती मनीष ना बुझी पारे ना ज्ञान गारिमा बहुत थाई पारे मनीष तांकु बुझी पारे ना सेहिति तो मनीष तांकु सहजरे धरा दिया श्री श्री बड़दा से सेहिति कहते एते पाठ पढ़िबा जदि एते महाज्ञानी माने तांकु बुझी पारनांती जदि पाठ पढ़िबा द्वारा मु मोर प्रभुंकु मु मोर गुरुंकु बुझी पारिबे नाही गुरुकु चली जिवे से पाठर आवश्यकता कोन अछि पाठ को छाड़ी देइथिले तो जहाँ भी होना काहिंकी मने पड़े श्री श्री ठाकुरंकर जनैक भक्त हठात ठाकुर कौन करिसंती ना मने मने संकल्प करिसंती गोटे विराट बड़ टावर तैयारी करिबा पई विराट बड़ 60 फुट गोटे टावर टा तैयारी करिबी आपण माने जो माने हम सत्संग देवघर जाए देवघर गला बेला हम देखिचे ठाकुर बाड़ी को प्रवेश कला बेले गोटे टावर अछि गोटे घंटा लागि सेई घंटा सेई टावर कथा मन पड़ुछि ठाकुर कहउछंती गोटिए दिन रे गोटे 60 फुट रो टावर सृष्टि हबो सेतेबेले आश्रम रो जने इंजीनियर थांती से रेलवे रे इंजीनियर थिले नाउजांगर श्रीश्वराय चौधरी श्रीश्वराय चौधरी को डकाई ठाकुर पचारुछंती श्रीश्वराय को जे श्रीसदा ये गोटे दिन में चाहूँ गोटे बड़ टावर टा या टावर उच्चता 60 फुट हो कौन संभव हो पार श्रीसदा कौन देखु ये सिविल इंजीनियर पाठ जहाँ कहूँ सिविल इंजीनियर हिसाब से गोटे दिन में 10 फुट रु अधिक टावर हो पार ना जदि करा जाए ताहले किंतु ता रहिबो नै ता भांगी जीवो किंतु ठाकुर मुंडरे बुद्धि पशि जे गोटे दिन में मोर गोटे टावर गोटे दिन में संकल्प संपूर्ण दरकार किए जोर दबो जो माने इंजीनियर मना कर दउछंती के साहस करनांती ताकरे खगेन तपादार आपण समस्त जानिथे तांको ना खगेन तपादार थिले खगेन तपादार अछंती ठाकुर को देई गोटे दिन कोन ता संभव हेई परिबो खगेन डा को ठाकुर यदि आपण चाहूछंती आपण कहउछंती संभव हेई पर असंभव कोन अछि ठाकुर जदि भांगी जाए जदि माने कर हम करू करू जदि भांगी जाए एते पुडे पैसा नष्ट हबो पाखा पाखी 50,000 60,000 टंका जदि नष्ट हेई जाए ताले एटा कोन गोटे माने हम सत्संग पई गोटे कोन कोन माने पैसार अवमानना हम ना ठाकुर को दूर पागल अरे जदि गोटे मनीष मुझे गोटे साम्राज्य को त्याग कर पारुछि मनीषर मूल्य जदि मो निकट एत अधिक हो पारे जहाँ मु साम्राज्य त्याग कर दउछि ए सामान्य गोटे मो अनुभूति गोटे अभ्यास यही किसी टंका 50-60 नष्ट तू चिंता करना तू करिपारिबु तो खगेन तपादार हाँ मारी देइछंती ठाकुर को केबे करिवु ना ठाकुर आपण कहले मु करत गोटे काम काली सकाळु कर खगेन दा को ठाकुर काली सकाळु केमिति करिवि लोक ना हमती जदियो कंचामाल सब जोगाड़ हे अछि लोक तो नाहंती जोगाड़ केमिति करिवि तू गोटे काम कर सु जा लोक को जोगाड़ कर दउ पाखरे जो सब श्रमिक डाकी आनिबु आज राति रे तांको डाकी आन आनंद बजार खाइबाकू देई दबु खाइबाकू दे तांको पाखरे रखिबु रात्रि 3-4 काम आरंभ कर दबु आ मन रख शीर्षदा जेतेबेला आसीबे आश्रम आसीबे से प्राय सब दिन आसंती जेतेबेला आसीबे देखि विरक्त हेबे गाली गुलज करिवे तू सेगुडी को सब सही जीव किसी सुनिबे नाही तू तो काम करि चलिबु आ सेही कथा शुणी खगेन तपादार जाइकी श्रमिक जोगाड़ कर आनंद बजार खाइबाकू देई दैछंती खाइबाकू देई सारा पर काम आरंभ करिवे रात्रि 3 काम आरंभ कर दैछंती समय सकाळ 7टा हबो शीर्षदा आसुछंती देखिकी रागरे तम तम होउछंती कहउछंती देखो ये की पागलामी करूछो तुम किए कहिति करिया पई सेतलु ऑलरेडी माने टावर ता पाखा पाखी 10-12 फुट हेई गलानी कहउछंती कोन करूछो की पागलामी करूछो काहाकू पतरी काम कलो तुमर तो इंजीनियर ज्ञान नाही तुमर तो तथाकथ सिविल ज्ञान किछि नाही तुम मन इच्छा काम करूछो माने पागल बहु भाबरे गाली गुलज करिछंती खगेन तपादार हाथ मळी मळी कहउछंती दादा क्षमा करि दे मोर तो बुद्धि वृत्ति किछि नाही एई जे कामटा आरंभ करिवार इच्छा थिला करू करू करि देली आ कोन करे जहा भूलेछि क्षमा करि देबे तम तम हे रागे करी श्री सदा चाली आउछंती से ठाकुर को निकट नाली सोउछंती ठाकुर देखुछंती ना मु आपन को मना करिथिली जे एडे बड़ टावर टा तयारी करा जाई परिबो नाही अंतत हमें पार्ट पार्ट करी 10 फुट करी 6-7 थर हम करि थामते किंतु देखुछंती ना खगेन तपादार लोक आनी एटु सब सिमेंट रोड बाली नहीं काम आरंभ करि देलानी टावर तो आसी 10-12 फुट करि सारलानी खगेन तपादार को ठाकुर डाकुछंती भर्सना करूछंती गाली गुलज करू की पागल तोर बुद्धि बुद्धि नाही मन इच्छा काम करूछु तांगो पूर्वरु कहिछंती खगेन दाको देख एई बळी भाबरे शीर्षदा आसीबे गाली गुलज हबो सबको सही जीव किछि कहबो नाही खगेन तपादार कहउछंती देखंतु शीर्षदा अरे से तो पागलामी करे कोन आरंभ करि देलानी आपन टिके सहाय्य करंतु ना देखिबा जदि किछि हेई जाए शीर्षदा रागी कहउछन ठाकुर कोन से परिस्थिति में सहाय्य करि परिबे नाही काहेकि सहाय्य करिबु तो जानिछि ए तो रहिबने भांगी जीवो मु काहेकि हाथ देबी एते पैसा नष्ट हबो मो नारे तथागत निंदा वाजना आसीबो रागी के टम टम कर शीर्षदा चली जाइछंती खगेन तपादार प्रणाम करूछंती से ठाकुर कहउछंती खगेन दा आपण काम करि चलंतु ना देखा जीवो कोन हबो काम करि चलिछंती
टावर उच्चता बढ़ी 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 चली 12 फुट 14 फुट 15 फुट 16 फुट 17 फुट 18 फुट बढ़ी 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 चली कामटा सरू ना रात्रि 8टा 9टा हो गलानी ठाकुर खाई विश्राम नेବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଖଗେନ ତପାଦ ଠାକୁର ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନା ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବାଜିଗଲା କାମଟା ସରିଗଲା ଖଗେନ ତପାଦ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଟାୱାରଟା ଅଛି ତ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଦେଖାଯାଉ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ହିଁ ହବ ଖଗେନ ତପାଧାର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପିତା କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣଙ୍କର ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଟାୱାର ରଖିବେ କି ନ ରଖିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମ ପିତା ଯେ ଟାୱାରଟାକୁ କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଛିଡା ନ କରିଥିବେ ଏଇ ସମଗ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ପାଇବି ଅପମାନ ପାଇବି ମତେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ନଷ୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ଲୋକ ମତେ ନିନ୍ଦା ବାଜନା କରିବେ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା କିନ୍ତୁ ମୋ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏଇ ଟାୱାରଟା ଛିଡା ହେବା ନିହାତି ଦରକାର ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ଖଗେନ ତପାଦ ଯାଇଛନ୍ତି ରାତ୍ରି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 7ଟା ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖଗେନ ନା ଟାୱାରଟା ଛିଡା ହେଇଛି ତ ଖଗେନ ତପାଦାର ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ଠାକୁର ମୋର ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ଟାୱାରଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଇଛି ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ତ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଲୀଳା ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ ନା ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଗରିମାର ବହୁ ବାହାରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ତଥାଗତ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅବାଙ୍ଗ ମାନସ ଗୋଚର ମଣିଷର ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାର ବହୁ ବାହାରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ତଥାକଥିତ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟା ଦେଇ ମାପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଥିଗତ ବିଦ୍ୟାର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ଚେତନା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ମଣିଷର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନା ତଥାଗତ ସେଦିନର ତଥାଗତ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେତେବେଳେ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକକାଳୀନ 60 ଫୁଟର ଟାୱାରଟା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତଥାଗତ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ମନା କରିଦେଉଛି ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ପରମଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜଣେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ତଥାଗତ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ 60 ଫୁଟ ଟାୱାରଟା ଛିଡା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କେବଳ ସେହି ନୁହେଁ ସେହି ଟାୱାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଇ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରି ଚାଲିଛି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କହି ଚାଲିଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କୃତି ଆଚରଣ ତିନି ନା ବୁଝିଲେ ବୁଝେ কোন জন ତାଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କର କଥାକୁ କେହି କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାୱାରଟା ଛିଡା ହେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୟ ଜୟକାର କରି ଚାଲିଛି ଏ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଲୀଳାଖ୍ୟାନ ଏ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆବାହନ ଏଇ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର କଥା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କଥା ଦେଇ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ବୁଝେଇବ ତଥାଗତ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତିର ବହୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି କେବଳ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ଆବେଗ ଦେଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନଚେତ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ନା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଇ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଯାଏ ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥାଏ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବରେ ଆଗଭର ହୁଏ ସେତିକି ଭାବରେ ଆମେ ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଏ ସଫଳତା ପାଏ ଆଉ ତାହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନ ମାପକାଠି ହେଇଥାଏ ମନେ ପଡେ ସେଦିନ ପରମ ଦୟାଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି ଦାଦା ଟିକେ ତଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦାଦା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା 5-7 ମିନିଟ ସାରି ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଜଣେ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଟିକେ କମ 2-3 ମିନିଟ ସାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଉ ଦାଦା ଠିକ ଅଛି ଆମର କଥାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ କରିବା ମୋ ପରେ ଆମର ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରବୀଣ ସହପତ୍ରିତ୍ୱିକ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମୋର କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବି ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ 2-3 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହି କଥାକୁ ସାଙ୍ଗ କରିବା ହଁ କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ପରିବେଶିତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହଠାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏଇ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡିଟିଏ ଦରକାର ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଗୋଟେ ଗାଡିଟିଏ ଦରକାର ପାଖରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡିଟା ବୁକିଂ କରାହବ ଆଉ ଡେଲିଭରି କରାଯିବ ଏହା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଗାଡି ପାଇଁ ପଇସା ତ ନାହିଁ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ବୁକିଂ କଲା ପରେ କମ୍ପାନୀରୁ ଡେଲିଭରି ଅଣାଯିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ନିହାତି ଗାଡିଟା ଦରକାର ଆସୁଦା ପାଖରେ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉ ଥିଲା କିଛି ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଡ଼ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗାଡିଟା कंपनी की जाउछंती कंपनी मैनेजर सहित कथबार्ता करछन देखंतु आजी दिन रे मोर गोटे गाड़ीटा डेलीवरी दरकार कंपनी मैनेजर कहउछन देखंतु आपन तो आजी पर्यंत गाड़ी बुकिंग करनांते मु डेलीवरी किबळी देबी बुकिंग नकले बुकिंग करि सरला परे तो मु गाड़ीटा ताको आनिबाको चिंता करबी तापर डेलीवरी देबी गोटे दिन एटा कोन संपूर्ण असंभव बहु काकुति मिनति हिचंती काकुति मिनति हला परे तांको मैनेजर को देखंतु गोटी कथा मु करि देई पारिबी
आज जो गाड़ीटा मोर डेलीवरी होबार थिला जो कस्टमरटा आज गाड़ीटा डेलीवरी नहीं थांता जदि ता सहित आपण लियासनी करि पारंती जदि ता सहित आपण जोगाजोग करि पारंती से राजी हे जामती तेबे से गाड़ीटा आपण नहीं जिवे और आपण आज बुकिंग करिवे आपण जो डेलीवरी हो से गाड़ीटा से नहीं जिवे एई कथा मु कर देई परिबी आपण टे तांको सहित कथा बार्ता करंतु मैनेजर टू एड्रेस आनी छमती एड्रेस आनी ता सहित कांटेक्ट करछन ता घरे जाई पहुंच छमती घरे पहुंचला को देखुछन ता घरे काम दबवाली पड़ीची ता सहित पहुंचुंट कथबार्ता करुँच समस्त घटना ये भाव गुरु आशीर्वाद होती गुरु आशीर्वाद स्वरूप मत आज गाड़ीटा किंतु मते डेलीवरी देवाक पड़ो मत गाड़ीटा नहीं जावाक पड़ो शुणी सारा से भाई जनक कहते देखु ये गाड़ीटा मोर डेलीवरी नबार ही दरकार नहीं आपण गाड़ीटा नहीं जातु समस्त कागज पत्र आपको दे आप पैसा डिपोजिट करदे गाड़ीटा डेलीवरी नहीं जिवे ये गाड़ीटा मो माँ आज मुझे बुकिंग करी मार बयस हो गलानी आ भावुली मार ये बार्धक्य अवस्था माँ को गाड़ीटा करी विभिन्न तीर्थ स्थान को बुले नेबी आ तीर्थ स्थान बुलेले अंतत पक्षे मो माँ मन शांति देवी यही कथा भाविकी मुझे आज डेट गाड़ीटा बुकिंग करी किंतु आज सका सका मो माँ देहांत हो जाइए जहाँ गाड़ीटा बुकिंग करूँ से न रही से गाड़ीटा करी कौन आप जातु समस्त कागज पत्र दे आसुद आसी कंपनी पहुंची गाड़ी कागज पत्र दे गाड़ीटा रेडी कर गाड़ीटा नवाक चेष्टा कर नौ नौ पाखापाखि रात्रि पाए डेरी हो गला ठाकुर खाई सारी समस्त भक्त को ठाकुर आपने विश्राम नियंतु ना या कौन संभव हो पार ना जहाँ हो रात्रि 10:30 11 हठात कौन देखुं झरका फांक लाइटा गाड़ी लाइटा पड़ुची ठाकुर आनंद रे दे पड़ी कहते देख देख आसु गाड़ी नहीं आस बाहर को चली हठात कि गाड़ी टाणी आसुदा रखी प्रणाम करुँच ठाकुर कहते यही हूँ मनीष भक्तर विश्वास कथा जदि कथा को कहीं के टिके मात्र विश्वास कर आगे जाए कर्म को से ही संपाद करती आसतु मोर कथा को दीर्घ करने चाहे ना पुणी आम जयंत अच्छा निकट ठाकुर कथा आम बहु भाव में शुणा एति मात्र मुझे निवेदन कर रखे यही परम दयाल श्री ठाकुर जन्म मसरे आम समस्ते आज संकल्प करनेबा केवल भल पाई चलवा जीवन समस्त किसी प्राप्ति केवल नहीं मोर प्राप्त से मोर गंतव्य से मोर काम्य से मोर पथर से मोर पाथय से केवल से ही मोर जीवन समस्त किसी छाड़ी देला जीवन कौन मूल्य ही नहीं भल पाई चलि कौन प्रकार द्वंद्व कौन बाधा विघ्न मत भल पाई दूरे नहीं चलना ना कर्म आहरी भाव जोगान देवी जीवन को सरस सुंदर मधुमय कर तोली परिशेष उपस्थित आप समस्त सार्विक मंगल कामना करे कथा कहू को दीर्घ हित क्षमा प्रार्थना करे जय गुरु दादा आपण बहु दिग दे आलोचना कले एवं अति सुंदर भाव समस्त को उद्बोधित कर तेणु आपण सार्विक मंगल निमंते परम